Saan ba Pataya tayo? pa. Mag-wall yan eh. Mag-slow orb lang yan sa B eh. Ayun nga eh. Mid kaya tayo. Mid nga, Tara, mid nga. Tama ako sa inyo. Uy man, Peres bro! Reloading. Practicing ko na. Gusto niya mid to ano? A. Oo. Hindi, Pwede. mid to B. Reloading. Mid to B? Coinders. Pwede, pwede. Ay. Ay, gago, nakita yung lineup ko. Gago nakita yung eye ko. Gago, nakita yung line-upan ni Idol. Ay, putang ina mo, nakapit na. Jet, Serif, nice kill, pre. Dalawa. Teka, teka. Patay na. B, clear, B, clear. B. Dalawa A, dalawa A, dalawa A. Plant the All spike. 3, all 3. Reloading. Si Soma na All three, all three. All 3A, all 3A. All three, all three, all three. Pwede nyo push yung city. Wala pang mid panigurado. May Ah. camera naman eh, open cam. Ayun o, gago. Hot, hot. Plant ko for Mid, city dalawa. ha. Plant ko for city, open to. Baka Eh, mapikan kinatcha na ako sa mid. Eh, kinatcha ako sa mid. Eh, nag-flank. 3, 2, 1. Eh, nagbulag ako, sabay push. Wait, wait. Poison Nice, gone. Mid, both mid. Titingin na yan dito Mid, sila. mid.